Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 2 sur le cours de la trigonométrie, première partie, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. Je vais commencer par corriger cet exercice d'application que j'ai donné la dernière fois. 72 degrés est la mesure de l'un des angles de la base d'un triangle isocèle. Déterminez en radians les mesures des deux autres angles. Réponse. Je peux imaginer mon triangle isocèle, si vous voulez. Il est comme ça. Je peux l'appeler ABC. La mesure de l'angle à la base, c'est 72 degrés. Donc la deuxième mesure de l'angle à la base, c'est exactement 72 degrés, puisque vous savez que dans un triangle isocèle, les angles à la base sont isométriques. Et la mesure de l'angle du sommet A, ici, c'est 180 moins 72 degrés, deux fois, c'est-à-dire 180 moins 144, ce qui est égal à 36 degrés. Donc maintenant, je sais la mesure de l'angle de sommet A et je sais la mesure de l'angle de sommet C. Donc je vais remplacer ces mesures en radians. Donc je vais d'abord expliquer ça. On sait que dans un triangle, isocèle, les angles à la base sont isométriques. Et comme la mesure du premier angle à la base est 72 degrés, alors la mesure de l'autre angle à la base est 72 degrés. Et la mesure du sommet de ce triangle est 180 degrés moins 2 fois 72, c'est-à-dire 36 degrés. « 180 degrés représente, comme vous le savez bien, pi. Pi radian, si vous voulez. Pi radian.
72 degrés représente x radians. Donc, et j'utilise la règle de proportionnalité, 180 fois x est égal à 72 degrés fois pi. Ceci équivaut à x est égal à 72 sur 180 fois pi. Et je peux réduire ça. Je peux réduire par 9 ou bien par 18. Oui, si je réduis par 9, ça donne 8. Et si je réduis par 2, ça donne 4. Donc je vais commencer par 9 pour ne pas me tromper. Donc ça donne 8 sur 20 fois pi. Et je peux réduire aussi par 4. Ça donne x est égal à 2 cinquièmes fois pi. Tout simplement. Et maintenant, j'ai transformé 72 degrés en radians. Donc 72 degrés, c'est 2 sur 5 pi. Maintenant, passons à 36 degrés. 180 degrés, comme toujours, représente pi radians. 36 degrés représente y radians. Et j'utilise la règle de proportionnalité, donc 180 fois y est égal à 36 degrés fois pi. C'est-à-dire, ou bien équivaut à, y est égal à 36 degrés sur 180 degrés fois pi. Et je peux réduire par 5, parce que 5 fois 36, ça donne exactement 180 degrés. Donc, y est égal à pi sur 5. Donc 36 degrés, c'est pi sur 5 radians. Et maintenant, nous allons continuer notre cours. Maintenant, vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez tracer cette figure dans votre cahier. Vous avez ici un cercle C de centre O et de rayon R. Ici, vous avez une demi-droite OA d'origine, le centre de ce cercle. Tout ce que je veux, c'est de tracer le point M sur le cercle C tel que la mesure de l'angle AOM est égale à pi sur 4. Allez-y. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on va placer ensemble notre point M sur ce cercle. J'ai dit que la mesure de l'angle AOM est égale à pi sur 4. À quoi est égale cette mesure en degrés? Oui, vous savez que pi représente 180 degrés. Donc pi sur 4, donc c'est 180 degrés sur 4. 180 divisé par 4, c'est combien? Oui, c'est 45 degrés. Vous voyez? Donc l'angle AOM mesure 45 degrés, ou tout simplement pi sur 4. Donc je vais prendre mon rapporteur et je peux le placer de cette façon-là. Et maintenant, je peux choisir cet endroit-là. Donc le point M, vérifier l'angle AOM qui est égal à pi sur 4. Voilà. Ça, c'est pi sur 4. Ou
45 degrés. On peut aussi signaler pi sur 4 comme étant la mesure de cet arc-là, du point A au point M, sur le cercle. يعني هذه la distance هذه هي pi sur 4. وتنقدروا نوضعوها هنا تنقولوا pi sur 4. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a une autre possibilité du point M sur le cercle C qui vérifie la même chose, qui vérifie la mesure de l'angle AOM est égale à pi sur 4? Bien sûr, il y a d'autres possibilités. Je peux mettre M ici en bas. Donc je vais prendre mon rapporteur et je cherche 45 degrés. Voilà. Donc je peux mettre M ici. Donc je me trouve devant deux choix pour positionner mon point M tel que la mesure de l'angle AOM est égale à pi sur 4. Maintenant, si je veux que tous les élèves tracent le point M dans cette position, au lieu de mettre le point M dans cette position, يعني أنا بغيت الجميع تلامذ يتفقوا ليا ويوضعوا لي النقطة M هنا، ما بغيتهاش تكون هنا، بالرغم من أن الوضعيتين معا راه تيمثلوني بي سور 4. فويي، إذا هنا تنفكروا في واحد الحاجة جديدة اللي غادي نضيفوا هنا للسيركل باش جميع التلامذ يحطوا لي النقطة M هنا، باش ما باقيش شي يحطها هنا وشي يحطها لي هنايا. Puisqu'on a deux choix. Et moi, je veux un seul choix, une seule position. هنا تنختاروا واحد le sens تنسميوه le sens d'orientation du cercle. On va orienter ce cercle. يعني تنحددوا ليه واحد المنحى. إذا إلا مشينا بهذا الشكل هكا تيتسمى المنحى الموجب. ولا مشينا بهذا الشكل هكا تنسمى المنحى السالب. Donc il y a deux sortes de déplacements. Quel est le déplacement qui se fait dans ce sens? Le sens, c'est le contraire ou bien l'inverse du sens des aiguilles du montre. يعني المكانة داك العقرب ديال المكانة تيدور هكا، تيدور ديما هكا العقرب ديال المكانة اللي تعطينا الساعة. حنا غادي نختاروا العكس ديالو، يعني هاد المنحى، c'est-à-dire ce sens là. هاد لو سونس تيتسمى عندنا لو سونس بوزيتيف. او غادي نديرو بالاحمر le sens positif. Donc le sens positif c'est quoi? C'est le sens contraire du sens de l'aiguille d'une montre. Il y a le sens تيتسمى le sens direct ou le sens positif. Donc maintenant j'ai orienté mon cercle dans un sens que vous voyez ici, que j'ai appelé le sens positif ou le sens direct. Donc je vais écrire ici sens positif ou l'autre sens غادي نسميه sens négatif. أو غادي نطراسيه le sens contraire, ça sera le sens négatif. يعني إلا مشيت في هذا le sens تيتسمى هذا le sens négatif. sens négatif. في هذه l'application ما تكونش الكتابة مقادة مزيان، ولكن غادي نحاول نكتبها. Voilà le sens négatif ou sens indirect. Donc si j'oriente mon cercle dans le sens positif qui est le sens inverse de déplacement de l'aiguille d'une montre, alors tout le monde va placer le point M ici. Parce que si je vous dis tracer le point M tel que la mesure de l'angle AOM est égale à pi sur 4, et vous allez vous déplacer dans le sens positif du cercle, alors tout le monde va placer le point M ici. Donc on dit qu'on a orienté notre cercle. Donc orienter un cercle, c'est tout simplement choisir
l'un des deux sens. Soit on choisit ce sens-là ou ce sens-là. Mais la plupart du temps, on choisit le sens positif qui est ce sens-là. Donc le cercle orienté, c'est tout cercle sur lequel on a choisi l'un des sens. On dit qu'on a orienté notre cercle. Cas particulier, si le rayon de ce cercle est égal à 1, si R est égal à 1, alors ce cercle-là est appelé cercle trigonométrique. Alors C est appelé cercle trigonométrique. Cercle trigonométrique. Le cercle trigonométrique. Le cercle trigonométrique est un cercle de rayon A et orienté, dont on connaît son sens. Et le sens choisi, le sens positif choisi, c'est le sens inverse de déplacement de l'aiguille d'une montre. إذن الدائرة المثلثية أو le cercle trigonométrique هو واحد الدائرة تكون دائما الشعاع ديالها تساوي واحد وتيكون عندها واحد المنحى واحد لو سونس وحنا غالبا تنختاروا هذا لو سونس بوزيتيف اللي هو عكس دوران عكس منحى دوران ديال العقرب ديال الساعة ديال المكانة وهي donc ce qu'on appelle cercle trigonométrique. Maintenant on va créer un repère sur ce cercle. بحال كي درنا بالنسبه للمستقيم ملي تناخذوا المستقيم وتنديروا له واحد التدريج وتنديروا له واحد النقطه او وتنهضروا على المنحى الموجب والمنحى السالب نفس الهضره غادي نديروها بالنسبه للسيركل حتى لو سيركل حتى هو بغينا نديروا ليه او نكونوا به ان روبير. اذا ان روبير تيكون عنده واحد الاصل اللي هو تيكون ديما لابسيس ديالو هو زيرو. هنا غادي ناخذوا الاصل هو هذه النقطه ا سو بوين لا. دونك سو بوين لا ا بور ابسيس زيرو. غادي نقول لك من بعد اشنو السميه ديال هذا الابسيس عندها حتى هي واحد السميه خاصه. دونك si je me déplace dans ce sens les nombres seront positifs. Si je me déplace dans ce sens les nombres seront négatifs. بحال كي تنديروا بالنسبه للمحور l'axe OI ملي تنمشيو في لو سونس دو O vers I تيكونوا لي نومبر بوزيتيف ملي تنمشيو في لوطخ سونس تيكونوا لي نومبر نيجاتيف. دونك هنا خصنا نعاودوا نفكروا في التدريج ديال هذا لو سيركل تريغونوميتريك لا graduation du cercle trigonométrique. Et bien sûr, dans cette graduation, on va choisir le nombre pi. Le nombre pi هو اللي بيكون تيعاوننا باش نديروا لا graduation ديال لو cercle. إذا غادي نبداو بلا graduation de ce cercle. بون هاد لو نومبر بي سور 4 غادي نكتبو هنا راه بحال c'est la même chose pi sur 4. Voilà. Donc, je vais tracer cette demi-droite. Donc, vous voyez ici, de ce point A à ce point-là, on a 180 degrés, n'est-ce pas? Donc ici, je vais poser pi. Donc, pi radian, c'est-à-dire 180 degrés. Donc, la mesure de cet angle, c'est pi sur 4. Et la mesure de cet angle-là, c'est pi. Et la moitié de 180 degrés, bien sûr, c'est 90 degrés.
ou encore pi sur 2. Donc pi sur 2, je vais la chercher. Je vais utiliser mon rapporteur pour chercher 90 degrés. Voilà. Donc ce point-là représente pi sur 2. Ou encore, la mesure de cet angle-là, c'est pi sur 2. Ou encore, la mesure de cet arc-là, c'est pi sur 2. Pi sur 4, je reviens à pi sur 4. Pi sur 4 est appelé l'abscisse curviligne du point M. Puisqu'on se déplace sur une courbe, c'est pourquoi j'ai dit curviligne. Pi sur 4 est appelé abscisse curviligne. الأفصول المنحني. Abscisse curviligne, je vais l'écrire en rouge. Abscisse. Je vais utiliser l'autre application parce que j'écris mal dans cette application. Pi sur 4 est appelé abscisse curviligne du point M. ملي تنكونوا تنعملوا فلاكس تنقولوا هي l'abscisse d'un point. هنا ملي تنخدموا على لو سيركل تريغونومتريك سور اون كورب تنقولوا abscisse curviligne. Curviligne عندها علاقه بلا courbe. Donc c'est pourquoi j'ai dit pi sur 4 est l'abscisse curviligne du point M. ما تنساش باننا هنا بديت نكون واحد الروبير على هذه الدائره المثلثيه. Je construis un repère sur ce cercle trigonométrique. وهذا le repère عنده une origine et il y a le point A que vous avez ici. Donc je marque ici 0. Donc 0, ici pi sur 4, ici pi sur 2 qui correspond à 90 degrés. Ici c'est pi qui correspond à 180 degrés. Donc si je place par exemple en ce point, un point que j'appelle E, pi sur 2 sera l'abscisse curviligne du point E. Pi sur 2 sera l'abscisse curviligne du point E. Si je place par exemple en ce point C, donc je vais dire que pi est l'abscisse curviligne du point C. بالعربية pi هو أفصول المنحني للنقطة C. المنحني علاش؟ لأننا يعني نتحرك على هذا المنحنى. نتحرك على هذا المنحنى اللي هو le cercle trigonométrique. Maintenant, si je pars, ou bien si je choisis de partir dans ce sens, هنا بيوليو لي نومبر نيجاتيف. دونك هنا عندنا 0. هنا كي قلنا قبيله هذا لونغل سي 45 degrés. Donc ici, je vais écrire moins pi sur 4. علاش؟ حيت تحركت dans le sens négatif. تحركت هنا dans le sens négatif. ونعاود نقدر نكمل 0 moins pi sur 4. اش غادي ندير هنا؟ Oui, moins pi sur 2, l'opposé de pi sur 2. Donc c'est moins pi sur 2 ici. Et si je continue mon déplacement dans ce sens, qu'est-ce que je vais écrire ici? Oui, c'est moins pi. Moins pi. Donc comme vous voyez, le point C, il a pour abscisse curviligne pi. Et aussi, il a pour abscisse curviligne moins pi. Il حسبنا في هذا le sens تلقاوها pi.
ولا حسبنا في هذا لو سونس تلقاوها موان بي. هذه هي المساله اللي غريبه شويه في لو سيركل اللي ما موالفينهاش في لا دغوات. ملي تنديروا ان اكس وتنحطوا واحد النقطه ما تلقاوش بحال هذه الوضعيه هذه، ولكن في السيركل تلقاو هذه الوضعيه. Regarde ici. Donc, dans ce sens, j'ai le point M qui a pour abscisse pi sur 4. Si je continue mon déplacement, c'est-à-dire je fais un tour, je reviens au même point M. وفي هذه الحالة بيكون l'abscisse du point M c'est pi sur 4 plus 2pi parce que j'ai ajouté un autre tour. Donc le point M a aussi pour abscisse curviligne pi sur 4 plus 2pi. وهذه مسألة اللي غريبة تاني في الدائرة ماشي بحال لاكس. لاكس ملي تيكون عندنا واحد الابسيس تيكون فيكس نيس با، ما تيكونش هذا المشكل. Regarde, donc si j'ai ici pour mon premier déplacement pi sur 4 et si je continue mon déplacement et j'ajoute un tour, c'est-à-dire 2pi, je reviens en même position. Donc le point M, il a aussi pour abscisse curviligne pi sur 4 plus 2pi. Et si je continue mon déplacement بنزيد تاني دورة أخرى دورة أخرى بنعاود نطيح في نفس النقطة M. تيولي تاني l'abscisse du point M c'est pi sur 4 plus 2 fois 2pi. 2 fois 2pi, c'est-à-dire 4pi. بيولي عندها تاني pour abscisse curviligne pi sur 4 plus 2 fois 2pi. ولازم تاني دورة أخرى ثالثة بتولي 3 fois 2pi. pi sur 4 plus 3 fois 2pi. والعاود زدت دورة رابعة بتولي 4 fois 2pi. Donc l'abscisse curviligne du point M c'est pi sur 4 plus k de pi plus k de pi. هذاك لو نومبر k تعطينا عدد ديال الدورات. إلا درنا دورة وحدة ولا درنا جوج ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا ستة ولا سبعة وغادي ناكل jusqu'à l'infini. Donc comme vous voyez, le point M il a une infinité d'abscisses. النقطة M عندها ما لا نهاية له من الأفاصيل المنحنية. الأفصل الأول اللي اكتشفنا من البداية هو بي سور 4، هو هذا لونجل هذا. ملي تنعاودو نزيدو دورة تيولي بي سور 4 بلس 2 بي، حيت 2 بي تتمثل 360 درجة. لا تنساش هذا الأمر، 2 بي تتمثل 360 درجة وهذه هي 360 درجة. ملي تجيب دورة كاملة ملي تزيد جوج دورات تتولي كا إتيكال 2، تتعاود تزيد دورة ثالثة تتولي كا إتيكال 3، دورة رابعة كا إتيكال 4 et ainsi de suite. وكلهم هاد الأعداد تيمثلوا الأفصول المنحني ديال النقطة M، l'abscisse curviligne du point M. Tout ce que j'ai dit sur le point M, je peux le répéter sur le point E, le point C et le point que j'ai ici, je peux l'appeler par exemple, si vous voulez, le point D. نختاروا par exemple le point moins pi sur 4. Donc si je me déplace dans le sens négatif, le sens d'une montre, le sens de l'aiguille d'une montre اللي تسمع لنا هنا في المات هو le sens négatif. إلا اختاريتي le sens de l'aiguille d'une montre حيت المونتر أو المكانة تدور في هذا لو سونس، هذا هو لو سونس d'une montre وهو لو سونس نيجاتيف عندنا حنايا و لو سونس انديريكت. دونك هنا عندنا قلنا مشينا في هذا لو سونس تولي الاعداد سالبه، الا مشينا في هذا لو سونس الاعداد موجبه. اذا في هذا لو سونس عندنا موان بي سور 4. ثاني الا جبنا دوره كامله ورجعنا لهنا بغينا نعاود نلقاو نفس البوان، نقدر نسمي هذا البوان سي جو فولي ان. بيولي عندنا موان بي سور 4 moins 2pi. حيت بقيت غادي في لو سونس نيجاتيف، سي بوركوا جي écrit moins 2pi.
موان بي سور 4 وجبت دورة يعني زدت موان دو بي وبغات نعاود تعطيني نفس النقطة، ولا زدت جوج دورات تاني بتعطيني تاني نفس النقطة، 3 دورات تاني نفس النقطة، إلا انطلقت تاني من هنا وعاود زدت دورة رابعة بتعطيني نفس النقطة، حتى هنا بتولي عندنا موان بي سور 4 موان 2 كابي، ولا نديرو بلوس 2 كابي avec k un nombre entier relatif plus k de pi avec k un nombre entier relatif. هنا k négatif bien sûr يكون هو moins 1 ولا moins 2 ولا moins 3 ولا moins 4 et ainsi de suite. إذا هنا بيكون عندنا مشكلة، إذا طلبت مثلا من شي تلميذ يعطيني لابسيس كورفيلين دو بوان ام، كاين اللي غادي يعطيني بي سور 4، كاين اللي غادي يعطيني بي سور 4 بلس 2 بي، كاين اللي غادي يعطيني بي سور 4 بلس 3 بلس 4 بي، كاين اللي غادي يعطيني بي سور 4 بلس 6 بي انسي دو سويت. إذا ما غاديش يكونوا تلاميذ متفقين على لابسيس. هنا درنا واحد الكونفونسيون، يعني تم واحد الاختيار ديال واحد لابسيس ما يتغيرش. هاد لابسيس تيتسمى لابسيس برينسيبال، l'abscisse principale du point M, ou bien l'abscisse curviligne principale, ou bien aussi l'angle principal du point M. L'angle principal, non, l'angle là, ouais, l'abscisse نتفنا. L'angle principal du point M. أشنو هو هاد l'angle؟ هو اللي تيكون محصور بين moins pi et pi. من بين هاد moins pi حتى ل pi. إلا بدينا من moins pi مشينا في هاد لو سونس تنوصلو ل pi. هذا الانترفال هذا moins pi pi, si notre angle ou bien notre abscisse curviligne appartient à cet intervalle, alors il s'appelle l'abscisse curviligne principale ou l'angle principal du point M. L'angle principal du point M. Ici, cet angle principal, c'est pi sur 4. ما باقيش تنهضروا على هادو الاخرين. فقط pi sur 4. Par exemple, pour le point E, l'angle principal c'est pi sur 2. باش نقول pi sur 2 plus 2pi ou bien plus 3 plus 4pi ou bien 6pi ou 8pi. Non, on prend tout simplement pi sur 2 car tout simplement pi sur 2 se trouve dans cet intervalle entre 0 et pi. Donc il appartient à l'intervalle moins pi pi. Donc, par exemple, le point D, il a مشيت من هنا. Si je pars de A dans ce sens positif, بتولي عندي من هنا 0 pi sur 2 زدنا على pi sur 2 بتعطينا pi زدنا على pi sur 2 بتعطينا 3 pi sur 2 3 pi sur 2. Le point D a pour abscisse curviligne 3 pi sur 2. ولكن هاد 3 pi sur 2 il dépasse pi. ما تينتميش لهذا المجال moins pi pi. 3 pi sur 2 n'appartient pas à l'intervalle moins pi pi. Donc ce n'est pas l'abscisse principale du point D. Ou bien c'est pas l'angle principal qu'on a ici. Donc هذا بيتلغى وبينا ناخذو moins pi sur 2 parce que moins pi sur 2 il se trouve dans cet intervalle moins pi pi. Regarde, moins pi sur 2 se trouve entre moins pi et 0. Entre moins pi et 0. لا تنساش بأنه هنا راه تنتكلموا على ان سيركل غرادوي وعنده واحد لو سونس وعنده واحد لوريجين. الا مشيتي هكا لو سونس بوزيتيف ولا مشيتي هكا لو سونس نيجاتيف. تخيل معايا مستقيم انه تقدر هاد الهضره اللي قلنا هنا تقولها على مستقيم مدرج نسبا. غير هنا تختار واحد المجال اللي هو هذا موان بي بي باش نتكلموا على لي زابسيس برينسيبال باش ما بقاش يعطيونا بليزيور ابسيس باش ما تبقاش النقطه تعطينا بليزيور ابسيس كورفيلين نسبا. اذا اللي خصك تاخذ في هذه الفقره هو جوج حوايج تكلمنا عليهم مهمين. هو لو سونس بوزيتيف دان سيركل لو سونس بوزيتيف وتكلمنا على le cercle trigonométrique, c'est un cercle de centre de rayon 1 et qui est orienté يعني عنده واحد لو سونس. وغالبا كي قلنا تنختاروا هذا لو سونس هذا اللي تتشوف قدامك اللي هو لو سونس كونترير
de déplacement de l'aiguille d'une montre. Et puis l'abscisse curviligne d'un point. L'abscisse curviligne d'un point, il contient, il est formé par une infinité de nombres, le nombre principal ou bien l'abscisse curviligne principale, اللي هو تنتمي للمجال qui appartient à l'intervalle ouvert moins pi pi. On peut continuer la graduation de notre cercle trigonométrique. Bon, si je prolonge cette demi-droite de ce sens-là, alors, à votre avis, quelle sera l'abscisse curviligne de ce point-là? Oui, vous avez ici pi sur 4, ici encore pi sur 4, donc pi sur 4 plus pi sur 4, donc ça donne 2 pi sur 4, c'est pi sur 2. Si j'ajoute cette partie, c'est quoi? Oui, c'est pi sur 4. Donc pi sur 4 plus pi sur 2, c'est 3 pi sur 4. Donc c'est le point que vous avez ici a pour abscisse curviligne 3 pi sur 4. 3 pi sur 4. بحال تتحرك على مستقيم مدرج. غير هذا المستقيم المدرج هنا عندنا راه ملوي على هذه الدائره، وهذا هو لوريجين ديالو اللي هو لو بوين ا كي ا بو ابسيس كورفيلين 0. اذا هنا عندنا بي سور 4، زدنا هنا بي سور 4 باتوا لي بي سور 4 بلس بي سور 4 سي بي سور 2، زدنا ثاني بي سور 4 سا دون 3 بي سور 4، زدنا بي سور 4 على 3 بي سور 4 بتعطينا 4 بي سور 4 اللي هي بي. ابخي ريدكسيون نكملوا. Donc je prolonge ces demi-droites. إذا هنا شحال غادي يكون عندنا؟ وي غادي يكون عندنا بي بلس 3 بي بلس بي سور 4 هي 5 بي سور 4. حنا ما غاديش نقولوا 5 بي سور 4، غادي نستعملوا لابسيس كورفيلين برينسيبال، يعني نقدروا ثاني نبداو ثاني من هنا باش يعطينا العدد مباشرة. Donc ici, moins pi sur 4, moins l'autre pi sur 4, donc c'est moins 2 pi sur 4, c'est-à-dire moins pi sur 2. Regardez كتبها. Puis, moins pi sur 2, moins pi sur 4, moins pi sur 2, moins pi sur 4. Après avoir rendu les dénominateurs communs, ça donne moins 3pi sur 4. Donc ici, c'est moins 3pi sur 4. Voilà. C'est exactement l'opposé de 3pi sur 4 que vous avez ici. Ici, c'est moins 3pi sur 4. Ici, c'est pi sur 2. Ici, moins pi sur 2. Ici, pi sur 4. Ici, moins pi sur 4. Vous voyez? Donc, dans le cercle trigonométrique, on a aussi la même chose que vous voyez souvent sur une droite graduée. On a aussi les nombres opposés. Donc, نقدروا نتكلموا ثاني على تقسيم آخر اللي هو pi sur 3 par exemple. Le pi sur 3. Pi sur 3, c'est combien de degrés? Donc, c'est 180 degrés sur 3. 180 sur 3, c'est 60 degrés. Donc je peux chercher pi sur 3 avec le rapporteur, 60 degrés. ولا نقدر نستعمل le triangle équilatéral. إلا بغيتش نستعمل le rapporteur. Donc هنا عندي pi sur 3. غادي نديرها بشي لون باش ما تزاحمش ليا الكتبه. Pi sur 3. Pi sur 3, c'est 60 degrés. Hein? Donc l'abscisse curviligne de ce point, c'est pi sur 3. Bon, il laisse pi sur 3, بتعطينا 2 pi sur 3. غنشوف فين كاينه 2 pi sur 3. Donc غادي ناخذ le rapporteur.
غادي نزيد 60 degrés ou bien pi sur 3 60 degrés. Voilà 60 degrés ici. Donc le point d'IRI هنا كاين. Je m'excuse, je vais répéter ça parce que j'ai oublié de tracer la demi-droite qui représente l'autre côté de cet angle. Voilà. Voilà. Donc là, est-ce que j'ai pris depuis sur 60 degrés? Je vais répéter ça parce que je crois que j'ai fait une erreur. Donc je vais partir de ce point-là à ce point-là. Donc je vais chercher 60 degrés. 60 degrés. Voilà. Maintenant je trace cette demi-droite. Donc ici j'ai 2 pi sur 3. De pi sur 3. فوالا. بالنسبه للتطبيق الكتابه عندي ما تكونش واضحه مزيان، حيث التطبيق خاص فقط بالاشكال الهندسيه ما ديالش الكتابه، لهذا تشوف الكتابه ما مقداش مزيان. بون هاد لو بوين هذا الى بوغ ابسيس كورفيلين 2 بي سور 3 ولا 120 درجه، حيت 60 الى زدنا عليها 60 تتعطينا 120 درجه. 2 fois 180 سي 360 قسمنا على 3 بتعطينا 120 درجه. ديما بي تتعوضها ب 180 درجه باش يجيك الحساب ساهل. تتقول 2 في 180 هي 360 قسمنا على 3 هي 120 درجه. اذا هذا لونغل من هذا البوان لهذا البوان سي 120 دوغري او بيان 2 بي سور 3. هاد 2 بي سور 3 تنحطوه هنا على هذا لو سيركل، حيت هذا لو سيركل دروكا ولا عندنا هو الروبير ديالنا، ولا هو الروبير يعني مستقيم، بحال تنقولوا مستقيم مدرج. غير هو هنا تيكون منحني على شكل دائره اللي هي الدائره المثلثيه لو سيركل تريغونوميتريك. دونك هنا عندنا 2 بي سور 3. دونك الا بحثت على لو سيميتريك ديال بي سور 3 غادي نلقاه هنا، وبتكون عندنا موان بي سور 3. ما بغيتش نديرها بديك الطريقه، تنشد لو غابورتو وتنحسب 60 درجه. هاهي غادي نجي هنا ونحسب 60 درجه في لو سونس نيجاتيف. Voilà. Le point هذا il a pour abscisse moins pi sur 3. Moins pi sur 3. C'est son abscisse curviligne principale. أنا تنخدم بلي abscisse curviligne principale. حيت راه كي قلت لك دائما راه تقدر تكون هذه النقطة عندها une infinité d'abscisse. ماشي غير هذا تيتسمى l'abscisse curviligne principale اللي هو تنتمي للمجال moins pi pi، والمجال moins pi بي كي قلنا قبيله هنا كاينه موان بي، حيت الا حسبنا في هذا لو سونس تنقولوا 0 موان بي سور 2 موان بي سور 2 موان بي سور 2 سي موان بي، ولا حسبنا في هذا لو سونس تنقولوا 0 بي سور 4 بي سور 2 اي سي بي. فويي دونك المجال ديالنا تيبدا من هنا من موان بي حتى البي، يعني تندوروا على الدوره كامله على الدائره من موان بي حتى البي. ولي زابسيس اللي تينتميو لهذا المجال كي ابارتيان ا سيت انترفال تيتسموا دي زابسيس كورفيلين برينسيبال او بيان دي زونغل برينسيبو، دي زونغل برينسيبو بحال. دونك نكمل. قلنا هنا موان بي سور 3 الى عاوتاني زدنا ب 60 درجه في هذا لو سونس نيجاتيف بنطيحو في موان 2 بي سور 3 اللي هو لو سيميتريك ديال هذا لو بوين بارابور ا سيت اكس. حنا غادي نبحثوا عليه. درتي بهذه الطريقه، ها هي 60 درجه، غادي نلقى 60 درجه ديالي 60 ها هي 60 تنزيد ب 60 غير في لو سونس نيجاتيف تقريبا هنا، حيت مو باش تقاد ليا مزيان. فوالا ها هي دوك تقادت 60. فوالا إذن هاد لو بوين il a pour abscisse
moins pi sur 3, moins pi sur 3, c'est-à-dire moins 2 pi sur 3, moins 2 pi sur 3. وبالنسبة لو سيركل تريغونومتريك تنستعملو في الجرادياسيون ديالنا ديما هذا لو نومبر بي، حيت هو تيسهل علينا الخدمه، وغادي تشوفوا فعلا تيكون عنده واحد الدور مهم في الحساب. ما تنستعملوش بحال 1 2 3 4 5 موان 1 موان 2 موان 3 كيف عرفنا في الفلاكس. لا، هنا تنستعملو دي نومبر كي سون اون ريلاسيون توجور افيك بي. اما نقولوا بي سور 4 بي سور 3 بي سور 2 بي سور 12 pi sur 25, 3 pi sur 5, moins pi sur 4, moins pi sur 6 ou bien moins pi sur 7, et ainsi de suite. À quoi t'as la graduation fait le cercle trigonométrique. Et n'oubliez pas qu'un cercle trigonométrique, c'est un cercle orienté qui a pour rayon 1. إذا هذه هي أهم الحوايج اللي شفنا في هذه الحصة. On va prendre notre cahier de cours et on va résumer le travail de cette séance dans notre cahier de cours. Avant d'écrire le paragraphe de la séance d'aujourd'hui, je vais ajouter une remarque concernant l'unité grade, parce que j'ai oublié de l'ajouter la séance précédente. Donc je vais écrire ici remarque, une petite remarque concernant le grade. Remarque, le grade est une unité de mesure d'angle, est une unité de mesure d'angle tel que la mesure de l'angle telle que la mesure de l'angle 180 degrés et 200 grades. La mesure ou bien l'unité de mesure تستعمل في الملاحة البحرية بالنسبة la navigation dans la mer. C'est pourquoi on n'utilise pas ici en tronc commun. إذا ما تستعملوش في tronc commun بزاف، إذا هو غادي تستعمل بالنسبه للتلامذ اللي غادي يتبعوا الدراسه ديالهم في لا مارين. بالنسبه لينا حنا تنستعملوا لو غاديون لو بلو سوفون لو غاديون، ولكن ماشي ما كاين باس غادي نزيد هذه الملاحظه باش تعرفوا شنو هو لو غراد. Je vous donne un exemple ou bien deux exemples. Par exemple, (180 degrés) représente (200 grades). Et on met tout simplement GRT. 30 degrés représente X grades. Et pour trouver X, on va utiliser la règle de proportionnalité. Donc, 180 degrés fois X est égal à 200 grades fois 30. C'est-à-dire X est égal à 200 fois 30, c'est-à-dire 6000 sur 180. Bien sûr, grades, que je peux réduire par 60, oui. Je peux éliminer d'abord 0. Donc, par 6, ça donne 100
sur 3 grades. Voilà. Donc 30 degrés, c'est 100 sur 3 grades. J'ajoute un autre exemple. 180 degrés représente 200 grades. 45 degrés représente x grades. Donc, 180 fois x est égal à 200 fois 45. X est égal à 200 fois 45 sur 180. Et vous savez que 45, c'est le 1 quart de 180, donc c'est 200 sur 4, c'est 50. 50 grades. D'une manière générale, « 180 degrés représente « 200 grades ». Alpha en degrés représente x grades. Donc, donc 180 fois x est égal à alpha fois 200. C'est-à-dire, ou bien équivaut à, x est égal à alpha sur 180 degrés fois 200 grades. Ça, c'est la formule générale pour transformer le degré en grade. Grand 2, plutôt grand 3, cercle trigonométrique. Cercle trigonométrique. Soit c'est un cercle de centre O et de rayon R. Figure. Voici notre cercle. Il existe deux sens de déplacement sur ce cercle. Il existe deux sens de déplacement sur ce cercle. Le premier sens de déplacement, c'est le sens inverse du sens
des aiguilles d'une montre du sens des aiguilles d'une montre appelée sens positif ou sens direct ou sens trigonométrique. عنده ثلاثة تسميات ou sens trigonométrique. Le deuxième sens qui correspond au sens des aiguilles. Qui correspond au sens des aiguilles. نفس منحى عقارب الساعة. هذاك تيتسمى le sens négatif. Au sens des aiguilles d'une montre. Appelé sens négatif ou sens indirect. Cas particulier. Si R est égal à 1, si le rayon du cercle est égal à 1, alors C est appelé cercle trigonométrique. Cercle trigonométrique. Et je donne la définition d'un cercle trigonométrique. Définition. Le cercle trigonométrique est tout cercle de rayon 1 est orienté dans le sens positif. Est orienté dans le sens positif. Ou sens direct. C'est-à-dire l'inverse du sens du déplacement de l'aiguille d'une montre. Grand 4. Abscisse curviligne d'un point. Soit c'est un cercle trigonométrique. Un cercle trigonométrique. Donc lorsque je dis un cercle trigonométrique, donc j'ai
bien sûr le rayon qui est égal à 1, et j'ai le sens d'orientation de ce cercle, c'est-à-dire le sens direct ou le sens positif qui est le sens contraire de déplacement de l'aiguille d'une montre. Donc soit c'est un cercle trigonométrique. Et A, un point qui appartient à ce cercle. M appartient à ce cercle tel que la mesure de l'angle AOM est égale à pi sur 4. Figure. Voici notre figure. Ici, j'ai le cercle trigonométrique de rayon 1. J'ai choisi le sens d'orientation. Ça, c'est le sens positif. Ça, c'est le sens négatif. Donc, ce cercle-là, je vais choisir un repère sur ce cercle. Donc, le point A sera l'origine de ce repère. Donc, il aura pour abscisse 0. 0, est appelé l'abscisse curviligne du point A. 0 est appelé l'abscisse curviligne du point A. Le point M a pour abscisse curviligne pi sur 4. Donc je vais écrire ça. On choisit sur le cercle trigonométrique C un repère qui a pour origine le point A. Zéro est appelé l'abscisse curviligne du point A. Pi sur 4 est l'abscisse curviligne du point M. M, puis entre parenthèses, pi sur 4, se lie le point M qui a pour abscisse curviligne pi sur 4. Et je vais m'arrêter ici, je vais continuer la prochaine fois, Inch'Allah, parce que j'ai dépassé 1 heure. حيت ديما تنخصص ساعة ديال الدرس. اليوم راه درت ساعة و5 دقائق. غادي نكمل إن شاء الله هذه الحصة في الفيديو المقبل إن شاء الله. إلى اللقاء.